So, sir, nang pinag sa supplier, sir, kasi updated, sir. So, waiting kami sa pag ano naman bago kami, sir, yung yes po, sir. Yes po, sir, like detector. Sir, emergency lang po, sir. Ako, sir. Pwede rin siyang connect sa through generator, sir, or direct sa ako, sir. Yes, sir. Next one, sir, is not also concrete steel cutter, sir, or the rotary saw. So, this one, sir, ganun din, sir, may mga natarap sa isang room, sir, pwede niya rin, sir, manghiwa siya, pag-el po, sir, or roll, sir. So, yan ang ginagamit, sir, pangkat ng roll,